हाय गाइज आम आज बारी भ्रमण आसचु तो खुड़ी ये घास बासुँच मुझे बॉल धरी खेलुची तो देखु कौन कर तो आमर ये बहुत प्रकार जिनस लगी आम बारे बहुत प्रकार गछ अच्छी आमर ये बारे भी बहुत प्रकार जिनस लगी तो आपन गोटे गोटे की मु जिनस देखा तो तो आम बारे बहुत प्रकार जिनस लगी कौन लगी आप कौन लगे बारी में कहतु धनिया बुणा धनिया पत्र जो धनिया पत्र खाती तापर एटा पालंग शाग पालंग सेटा होची कोसला शाग आ एपटे एटा देखो तो चलो हम देखा कौन लगे से बारी रे एटा लगा होची कोन ना एटा होची आलू आलू गछ बर्तमान पे गोटे गोटे आलू गछ उठुची माड़ खाई गला आलू गछ तो एते सब आपन लगे आपन को आशा अछि कदली गछ कदली लागे नाही केमर तापर कदली भी हेछि आपन को बारी रे भंडा गछ भी होइछि एरे ए गछ रे बड़ बड़ भंडा भी होइछि तो ए गछ रे भंडा हेछि देखौ भंडा हेछि तो से गछ लगे बहुत कष्ट कर एठी लगे को साग कहले ठीक कोसला साग लगा हेछि एटा कोसला साग गोटे गोटे घास होई जाइछि तेन करी घासटा एई दिनु बाछि देले आ बेसी घास हबो नाही साग बड़ बड़ हे गेला परे साग साग देर आ घास बेसी बढ़िबो नाही तेन छोट बळू आमे बाछि दबा बुझियला हाँ बाकी आपन बारी रे कोन कोन सब गछ अछि हम बारी रे फल दउछि पोटल गछ अछि पोटल गछ कोठी अछि आपन बारी रे एठी अछि ए सिटी पोटल गछ आउ पोटल गछ बाइगण गछ सब हे एते प्रकार चाष करछन आपन आशा अछि आपन केते फल हबो चलन देखौछि एबे ए सब को गछ एठी सब लगे छथि ये हमर होछि पोटल गछ पोटल गोटे गोटे होउतिला आ एबे हो नै फळुनी से गछ सेंते अछि आ एटा होछि बाइगण गछ एते सारा बाइगण गछ लगे छथि ए बाइगण कुन्नी बाइगण ते एतरे हेछि जोड़ाई कुन्नी बाइगण हेछि बुला की इथे भी बाइगण हेछि तो फूल फुटी जे बाकी फल हबे आ बाकी एठी गेंडू गछ लगे छथि गेंडू गछ भी हेछि गेंडू गछ एटा गोटे गोटे हेछि गछ मर गेला आउ एपर सब आपन को बहुत प्रकार गछ लागि छि सेटा सिटी कदली गछ अछि भंडा एठी एते सारा एठी गोटे कदली हेछि एठी मोरी मुंड ऊपर हेछि दीटा हेछि एपटे गोटे आ सेपटे गोटे हेछि सेपटे भी हेछि गोटे कदली सिटी हेछि एठी हेछि तापर रे एगुरा सब बाइगण गछ लागि छि ये सब छोट छोट हेछि बाइगण गछ एटा को गछ एटा चाखुंडा गछ आलू भी हेछि हमर माटी आलू से पत्र को देखि पचारले ये होछि माटी आलू गछ तापर डालिंब गछ भी हम लगी डालिंब गछ लगे छथि देखिबा चलो एठी सब भंडा गछ उठछि तो एठी गोटे डालिंब गछ लागि छि एटा डालिंब गछ आगुर गोटे बड़ गछटे थिला जोटा कि बात्या बन्या रे भांगी हेछि बात्या बन्या नय सेटा बात्या रे जाई भांगी हेछि एठी भी गोटे आलू गछ माटी आलू गछ नड़िया गछ ऊपर हेछि तो बहुत सारा नड़िया गछ अछि आंक बारी रे बहुत सारा गछ वृक्ष रखिसंती लगैसंती बाकी फूल फूल गछ भी लागि छि ए बारी रे बरकुड़ी पत्र गछ भी लागि छि तो बहुत किछि होइछि गछ चलंतु आज ब्राह्मण शाला रे बारी भ्रमण करछु हमें तो चलंतु देखिबा आउ कोन कोन सब लगै छंती सो पई एठी गछ भी लागि छि बाकी छोट नड़िया गछ भी अच्छी एठी बहुत सारा तो बारीटा आंकर देखिबे रुहंतु बारीटा देखौची तो आंक बारी एंटी स्टार्ट होची एठू तो बहुत साइज रे सब गछ लागि छि आंक बारी रे एपट भी सेम एठी गोटे कळ रखछंती एठी बहुत पूरा साइज रे सब गछ लागि छि तो ए सब गुआ गछ लागि छि नड़िया गछ भी अछि बाकी एठी गोटे पिजुड़ी गछ भी अछि कमला गछ एठी गोटे कमला गछ अछि तापर एठा होछि कन्यारी गछ कन्यारी फूल फुटे बड्ड कन्यारी फूल सो गछ एटा बड्ड कन्यारी फूल फूल गछ अछि आउ भी गछ अछि एपटे भी तांकर गोटे बगीचा अछि घर को जबा आगरु बगीचा तो एठी सेमिति किछि विशेष गछ नै किंतु अछि बहुत
ଚେରମୂଳି ଔଷଧର ଗଛ ଅଛି। ଏ ଗଛଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଏଇଟା ଜାମୁ ଗଛ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ଗଛ, ଯେଉଁ ଅଳେଇଚ କୁହନ୍ତି, ଅଳେଇଚ ଗଛ ବୋଲି ବଡ଼ ଗଛ ଏଇଟା। ଫଳିଲେ ଫଳିବ ଆଉ, ହେଇନି ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି କୁହ? ବାକି ସେପଟେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲାଗିଛି ଗୁଆ ପାନ ଲାଗିଛି, ଗଛ ଗୁଆ ବି ଗଛ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି। ସେପଟେ, ପାନ ଗଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପାନ ଗଛ ବି ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇଛୁ। ଏଇଠି ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ କୁହନ୍ତି? କଲିକତି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ କଲକତି ଧନିଆ। ଏଠି ବି ଆମର ଏଠି ପାନ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପାନ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି। ବହୁତ ସାରା ପାନ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଠି ତାଙ୍କ ବାଉଁଶ ବି ଥିଲା ତ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ। ଏଠି ଗୁଆ ଗଛ ବି ବହୁତ ସାରା ଲାଗିଛି। ଏଠି ବାଉଁଶ ଗଛ ବି ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପଣସ ଗଛ। ଏଇଟା ବି ପଣସ ଗଛ। ସେଇଟା ପଣସ। ଏଇଟା ଓଉ ଗଛ ଏଠି ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର, ବହୁତ ବଡ଼ ଓଉ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ଓଉ ବି ହୁଏ। ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲିଚୁ କୋଳି ଗଛ। ଏଇଟା ଲିଚୁ କୋଳି ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଚୁ କୋଳି। ଏଇଟା ଲିଚୁ କୋଳି ହେଇନି, ଗଛଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗିଛି। ଯାହା ହଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏଡ଼ି ଟିକେ ନାକୁ ଥିଲା। ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ବାରିରେ ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଥର ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ପଥର ପକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ। ସେଠି ପାଚେରୀ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ପଥର ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଆମର ବାରିଟା ପୁରା ପାଚେରୀ, ରୋଡ଼ କରୁରୁ ପାଚେରୀ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ କାମ ପାଇଁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜିନିଷ। ବାକି ସେଇଟା ଆତ ଗଛ ବି ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଡେକୋରେମ ପାଇଁ ଅଛି, ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ବଉଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଗଛରେ, ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ହେବ। ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗଛ ଅଛି। ତ ଏଠି ମୋ ଭାଇର ଖେଳନା ଲାଗିଛି। ବାକି ଆମ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ